नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र के जुजुंग पहाड़ इलाके में कालभाट के नीचे से बरामद हुआ 4 किलो का बम। वन विस्फोट विभाग के कार्यकर्ताओं ने किया निष्क्रिय। पुलिस प्रशासन तथा आवासीय क्षेत्र के लोगों में देखी जा रही है तनाव की माहौल। पिछले 15 दिनों से गंगापुर क्षेत्र में फेरी से परिसेवा ठप पड़ने पर लोग झेल रहे हैं परेशानी। हाथों से खींचकर चलाया जा रहा है नाव। विभागीय कार्यकर्ता लाचार। सिलचर शहर में सीसी कैमरा इंस्टॉलेशन के दौरान लाखों रुपए का किया गया घोटाला। शहर के कई क्षेत्र में सीसी कैमरा खराब रहने पर प्रशासन या कार्यकर्तागण झेल रहे हैं परेशानी। ऑल असम बंगाली हिंदी एसोसिएशन व हिंदू युवा परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा अमर स्वाधीनता सेनानी लाचित बरफुकन का पालन किया पुण्यतिथि। गांधी भवन में आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। करीमगंज जिले के करीमगंज असामरिक चिकित्सालय में आईसीयू परिसेवा लागू किए जाने की मांग पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेश किया धरना कार्यसूची। राज्य व केंद्र सरकार पर अनदेखी किए जाने का लगाया गया आरोप। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। असम राज्य के कछार जिले में स्थित लखीपुर क्षेत्र में जुजांग पहाड़ के नीचे से बरामद किया गया ताजा विस्फोटक। असम राज्य के कछार जिले में स्थित लखीपुर क्षेत्र के 37 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग संलग्न जुजांग पहाड़ के नजदीक में बने एक कलवर्ट के नीचे से पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर ताजे विस्फोटक बरामद किए। एक भयानक विस्फोट से बाल मचा लखीपुर विधानसभा केंद्र। घटनाक्रम को लेकर इलाके में सनसनी मची हुई है। मुद्दे पर चर्चा करते हुए कछार के पुलिस अधीक्षक रमनदीप कौर ने बताया है कि विस्फोटक मिलने की सूचना के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जहां विस्फोटक देखा गया यहां बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है, क्योंकि यह मार्ग मणिपुर को असम के साथ जोड़ती है। इसी मार्ग पर आने जाने वाले विभिन्न सामग्रियों को लेकर वाहन यातायात करते हैं और यह विस्फोट करने का इरादा क्या है, किस लिए इसे बम को रखा गया, इस बात पर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। क्या है इनका इरादा और इसकी पीछे क्या साजिश है, पुलिस बहरहाल खुफिया तौर पर छानबीन कर रही है। अति शीघ्र यह सूचित किया जाएगा कि किस वजह से इसे रखा गया। विस्फोटक की ताकत के बारे में पुलिस अधीक्षक रमनदीप कौर ने कहा कि TNT जिलोटिन और 3 डिटोनेटर के साथ यह विस्फोटक का वजन करीब 4 किलोग्राम है। इसकी विस्फोट से पुल के साथ साथ इलाके के कई क्षेत्र तितर बितर हो सकते थे। इस संदर्भ में पुलिस सुपर रमनदीप कौर ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विस्तारित खुलासा भी किए। इनपुट के बेसिस पे हमारा टीम एरिया में एंटी सेबोटाज और पेट्रोलिंग कर रहा था। एंटी सेबोटाज चेकिंग के दौरान हमने नेशनल हाईवे 37 कनेक्टिंग मणिपुर विद कछार में एक कलवर्ट के नीचे एक आईडी मिला हमारे पुलिस को। तो बेस्ड ऑन दैट हमने ड्यू प्रोसीजर फॉलो करते हुए उस आईडी को अर्ली मॉर्निंग आवर्स में उसको डिफ्यूज़ किया एंड उसके बाद हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ अ क्रिटिकल हाईवे जो कछार को मणिपुर से कनेक्ट करता है। इनफैक्ट मेजर पोर्शन ऑफ द मणिपुर गुड्स इसी हाईवे से ट्रेवल करती हैं। सो उस हाईवे में इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग आईडी मिलना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से it's a thing, so we are investigating. We are hopeful कि in the coming hours, in the coming days, we'll find out कि वो ID उस जगह पे किस तरह से पाया गया है। Quite a big ID was there. It was weighing 4 kgs and उसमें TNT gelatin as per the current assessment along with 3 detonators हम ही पाइसू और further investigation के लिए हमने उसको FSL में भेजा है to find out the exact contents. सिलचर शहर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर गंगापुर फेरी घाट क्षेत्र में एक अनोखा दृश्य देखने को मिल रहा है। जी हाँ, विश्व के किसी भी क्षेत्र में ऐसा दृश्य आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों से सवार नाव को लोग ही हाथों खींचे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र ले जा रहे हैं, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जा रहे हैं। हाथों से खींच कर नाव चलाने का यह प्रक्रिया विश्व में एक अनोखा प्रक्रिया है और इसीलिए लोग परेशान भी हैं। हालांकि
आभ्यंतरीण जल परिवहन निगम के कार्यकर्तागण करोड़ों रुपए खर्च कर विभिन्न क्षेत्र में फेरी परिसेवा चला रहे हैं और कुछ क्षेत्र में लाभ का मुंह भी देख रहे हैं, लेकिन आम जनता पूरी तरह परेशान है। यातायात के साधन न रहने पर तथा फेरीघाट परिसेवा पिछले 15 दिनों से लाचार व बंद रहने पर रोजमर्रा के किसान बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। रोजी रोजगार से जुटे लोग भी इन दिनों भूखे सो रहे हैं। हालांकि इस क्षेत्र में जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन कोई भूमिका नहीं निभा रहा है। यहाँ तक कि विधायक, नेता, मंत्री व दूसरे कार्यकर्तागण भी मुद्दे को अनदेखी कर रहे हैं। गंगापुर फेरीघाट क्षेत्र में इस नाजुक हालात को लेकर लोगों में काफी क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। पीड़ित प्रभावित आवासीय क्षेत्र के लोगों ने पत्रकारों के समक्ष संदर्भ में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और जल्द से जल्द फेरी परिसेवा सामान्य किए जाने के लिए सरकार से अपील किया। যে অবস্থা, এই আদর্শ গ্রামের যে অবস্থা, এইখানে যে ফেরির সেবা যেটা চলছে বর্তমানে, তিনটা ইঞ্জিন বোট টোটালি ড্যামেজ, টোটালি বন্ধ আজকে 5 দিন ধরে। এই ইয়েটা বিগত 5 মাস ধরে এরকমই চলি। আর আজকে এই গ্রামের কিছু লোক আছে যারা ফ্রি সার্ভিস, বলতে গেলে ফ্রি সার্ভিসই এরা মানুষের যে আসা যাওয়া করা লাগে, সুযোগ সুবিধা দেওয়ার লাগিয়া তারা ছোট নাও দিয়ে মানুষে পারাপার করে। এই নাওটাও আজকে 2-3 বার ডুবলো এখানে। কিন্তু এখন দেখা যায় যে যদি বিগত দিনে, আগামী দিনে যদি এরকম এই পরিস্থিতি থাকি যায়, এখানে বড় কোনো ঘটনা ঘটতে পারে। তো এই ব্যাপারে আজকে আমাদের এই আইডেন্টিটি ডিপার্টমেন্টে যারা আধিকারিকরা আছে, কোনো পাত্তা নাই, লেসির কোনো পাত্তা নাই, আমাদের স্থানীয় নেতা বিধায়কদের কোনো পাত্তা নাই। যদি এই পরিস্থিতি থাকে তবে আগামী দিন এই গ্রামের আমাদের আয় উন্নতি নিয়ে অনেক অসুবিধা হয়ে যাবে। কারণ এই যে করোনা মহামারীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় 2 বছর মানুষের রুজি রোজগার হয় নাই, কিন্তু আজকে মানুষ একদম ত্রাসিত হয়ে গেছে। তাই অবিলম্বে এই ঘাটে ফেরি সেবা চালু হোক। আর আজকে যাতে কোনো ঘটনা না ঘটে তার জন্য টেম্পোরারিভাবেই একটা কোনো ঘাট থেকে বোট আনে ফেরি সার্ভিসটা চালু করার জন্য অনুরোধ রইল। এখানে একটা বোটের মধ্যে একটা বোট বিগত 2 মাস আগে প্রায় 25 থেকে 30 লাখ টাকা খরচ করিয়া এই ফেরিঘাটেই তৈরি হয়েছে। আর একটা বোট আজ থেকে 15-20 দিন আগে নতুনভাবে ডিপার্টমেন্ট থেকে এসেছে, কিন্তু নতুন এসেছে না পুরান এসেছে না কি এসেছে বলা যাচ্ছে না। কারণ যদি এই ইয়েটা যদি কাজে নাই লাগছে, কাজে লাগে নাই যখন, তবে কেমনে আমি বলবো এটা নতুন বোট। আজকে 3টা বোট আপনার সামনে সচুকে বালিচরে দাঁড়িয়ে আছে। একটা বোটের মধ্যে 2টা মেশিন রাখা আছে, কিন্তু বোট কার্যকরিত নাই। ইঞ্জিন বোটে যদি রশি দিয়ে টানিয়ে আর যদি এপার থেকে ওইপার মানুষে পারাপার করা যায়, এই দুর্ভাগ্য আমাদের আদর্শ গ্রামের লোকের দুর্ভাগ্য। সরকারের দুর্ভাগ্য কিনা জানি না, কিন্তু আদর্শ গ্রাম, তাই বলছি সরকারেরও দুর্ভাগ্য। এরকম আদর্শ গ্রামের কোনো মানে থাকে না। तो जो आदमी जो कोई स्कूल जाएगा, कोई ट्यूशन में जाएगा, कोई एग्जाम जाएगा, कोई काम में जाएगा, वो कैसे जाएगा? कोई छोटा नौका देख के नहीं उठता है, कोई डूबने से डरता है, लाम के चला जाता है। उठा जब पहले ही नौका डूब गया 2 बार। एक बार डूबा तो थोड़ा पानी लिया, उस पर गया, फिर दोबारा आया, दोबारा उठा आदमी तो डूब गया। वो लोग कितना घूर के चला गया। एग्जाम तो लेट होकर गया, आधा घंटा 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट लेट होकर गया, ऐसे हुआ। तो फिर 3 फेरी हो सकता है, हो नहीं गया, हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा। ऐसे 2 दिन से हो रहा है। मैंने आज 2 बार जो नौका लोड होके गया ना 2 दिन से, आज कल में हो जाएगा ऐसे ही। आज पेमेंट मेले बहुत सवेरे गए, दीदार से गए, वो तो चिपा चिपी में गए, फिर बाद एक लॉन्ग्स में गए, नौके में गए, तो बारे कष्ट से धरा होके टांग उठा के पार के नहीं जाए। वैसी हुई थी, कैसी हुई बोला तो। और जमनी के संजय भैया के बहू एक दिन के व्यापार, आज 7 दिन से प्रॉब्लम चला। कोई जब सरकार के जो लेसी रख ले वो कोई पता ना, आज सरकार के आदमी डिपार्टमेंट का आदमी वो पता ना, कैसी व्यवस्था कहाँ चली है बुझ ना सकते। दरबार के लिए कोई आदमी के पब्लिक में ठीक ना हो तो कैसी का हुई। आ दरबार के बाद नीचे प्रॉब्लम खड़ा जाए, तू दरबार के लिए तू जा जेल में जा, तो तू पुलिस कस्टडी में जा, और कोनो प्रॉब्लम में जा तो नाम FIR हो गए, तो अच्छा आदमी के FIR हो गए और बदनाम हो गए। इसके बारे में कहते आगे से वो लोग चेष्टा नहीं कर रहे हैं जे, तो जो एक चल रहा है तो दूसरा ठीक करना चाहिए, और एक नष्ट हो गया तारे को ठीक करना चाहिए। लेकिन दोनों तीनों, एक बैठा है बाइसाइकिल में, वो भी बैठा है, एक सुखना मिशन ठीक हुआ तो वो भी बैठा, एक आया एक लाठी ग्राम से कहाँ से आया वो भी नष्ट, आते आते वो भी नष्ट हो गया। 2 दिन नहीं चला वो नष्ट हो गया। तो क्या करे सरकार, क्या पब्लिक करे, क्या डिपार्टमेंट करे, क्या लेसी करे, वो जान रहे। और हम लोग पब्लिक बीच में मर रहे हैं। तो ये अवस्था होने से तो आज नहीं कल तो घटना होगा जरूर, और पब्लिक दाई लेगा ना, सरकार दाई लेगा ना, लेसी दाई लेगा। और क्या करें, क्या बोले हम लोग का यही दिक्कत चलता रहेगा। शादी में हम लोग को दोस्त का एक जुग चला गया, कि इतना जुग चला गया तो कुछ कह लग नहीं, लेकिन हम लोग कष्ट करते रहे।
কোনো ডেলিভারি থাকে কোনো মার্ডার যদি কেস থাকে কিছু ভারিত हमने बोलिए आज वो और आदमी बहुत अवस्था खराब লস ইটা যেটা সব নষ্ট ইটা দিকদারি আমরা আর জারিতাম পারছি না আমরা আজিরা বন্ধ কারণ চলাফেরা কেলা আমরা ব্যবস্থা দিই 20 টাকা লাগে যেতে দিন থেকে ফেরি আমরা বন্ধ চলে না ফেরি লঞ্চ খারাপ লেসি যেদিন লঞ্চ নষ্ট হয় হে তালা মারিয়া হয়ে যায় কি কোনো দরকার না তার পাবলিক হলে কোনো দরকার না হে তার ইচ্ছা মতন চালায় কোনো পাত্তা থাকে না তার আজকে আমরা আজকে আমার হাজিরা গেল আজকে 2 দিন 3 দিন থাকি আমরা ঘুরিয়ার দেরি হইলে তো মালিকে রাখে না কয়ে দেরি গেছে কাজ রাখতাম না কাজও এখন প্রাইভেট নৌকা দিয়ে 20 টাকা দিয়ে যাই ডেলি এখন 20 টাকা দিয়ে আমি এদিকে যাই শিলচর আমরা যাইতে লাগে 80 টাকা 100 টাকা ডেলি যায় 200 টাকা আমরা খরচ আমরা বাঁচে কয় টাকা খাইতাম কিটা আমরা তো বেজান সমস্যা আমরা আজকে না আজকে যেদিন থেকে হে ফেরি রাখছে সেদিন থেকে বেজান প্রবলেম আমরা এটা কার এটা বেকার এটা মানুষের পাবলিকের বুঝ দেবার লাগে এটা বেকার এটা কোনো দরকার নাই বুঝিং দেওয়ার পয়সা তারা তো 2 দিন পরে বন্ধ হয়ে যায় 2 দিন পরে বন্ধ হয়ে যায় এটা বেকার পাবলিকের একটা বুঝ দেবার লাগে সব নষ্ট কোনো এটা চলে না সব নষ্ট এটা তো সব থেকে বেশি এটা তো আমরা সমস্যা আমরা লেসি যে সে তো পাবলিকের লাগে থাকতো না নি যে নষ্ট হইলে হে কইতো না নি যে আমি পাবলিকের লগে আছি হে পাবলিক কোনো दिन দেখে না হে ফট করে ताला मारिया जाएगी है सिलचर शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर लग रही है सवालिया निशान। सिलचर शहर के हर एक क्षेत्र में सीसी कैमरा तो लगाया गया, लेकिन लाखों रुपए की घोटाले की दौर सीसी कैमरा लगाए जाने के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। सिलचर शहर के कई क्षेत्र में सीसी कैमरा लगाए जाने के बाद भी सीसी कैमरा सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है और ना ही कोई सरकारी रिकॉर्ड उन्हें मिल रहा है, क्योंकि अक्सर सिलचर शहर के कई क्षेत्र में चोरी, छीना झपटी, लूटमार की वारदात होती रहती है। यहाँ तक कि सड़क हादसे भी होते रहते हैं, लोग मारे भी जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इस संदर्भ में कुछ अनजाने कारणवश अनदेखी कर चुप्पी साधे बैठी हुई है। सिलचर के प्रेमतोला, इंडिया क्लब, रांगीर खाड़ी, भावल पॉइंट, नर्सिंग रोड कई क्षेत्र में सीसी कैमरा लगाए गए, लाखों रुपए खर्च भी किया गया, लेकिन किसी भी क्षेत्र में कोई सही अंजाम नहीं मिल रहा है। सिलचर के इंडिया क्लब क्षेत्र में कुछ ही साल पहले मलिन शर्मा नाम के एक पत्रकार को किसी ट्रक ने कुचलकर फरार हो गया था। आज तक ना ही ट्रक का पता चला और ना ही वाहन चालक का कोई जानकारी मिली। आखिरकार मलिन शर्मा के परिवार आज भी भुगत रही है। ऐसे ही वारदात के चलते पिछले 2 दिन पहले कौशिक चौहान नाम के एक युवक को भी रात करीब 10 बजे अनजाने ट्रक ने कुचलकर फरार हो गया, लेकिन सीसी कैमरा में कुछ कैद नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन निहत्थे सरदार की तरह इस क्षेत्र में केवल क्षेत्र का मुआयना करते दिखाई दिया। गौरतलब है कि पुलिस प्रशासन के हाथों सीसी कैमरा के फुटेज अगर रहता तो वाहन को पकड़ा जा सकता था, लेकिन अवैध तौर पे इन वाहनों की यातायात पर पुलिस कोई लगाम नहीं डाल रही है। तो इन दूसरी जिला प्रशासन सीसी कैमरा लगाए जाने के बाद भी इनके तथ्य पर कोई अहम कदम नहीं उठा रहा है। परेशानी के कगार में जी रहे लोग अपने जेवरात, मोबाइल, जान गंवाकर सरकार के सामने अपनी दुख तो व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन सदर में कोई अहम कदम नहीं उठा रहा है। जल्द से जल्द सिलचर शहर के सभी क्षेत्र में सीसी कैमरा कड़ी तौर पर लगाए जाने के साथ साथ रिकॉर्ड संभाल कर रखे जाने के लिए लोगों ने अपील किया है।
सिलचर के गांधी भवन में ऑल असम बंगाली हिंदू एसोसिएशन व हिंदू युवा परिषद के कार्यकर्ताओं को उद्योग से लाचित दिवस पालन किया गया। गौरतलब है कि स्वतंत्रता संग्रामी लाचित बरफुकन की याद में इस दिन कई वक्ताओं ने उनके जीवनादर्श पर आलोकपात किए। देश प्रेम के चलते अपने ही मामा को तलवार से हत्या कर उन्होंने एक सनसनी का माहौल खड़ा किया था, जिसके चलते रात भर में ही सरायघाट सेतु का निर्माण कर दिया गया था। उनके जीवनादर्श को सामने रखते हुए कई वक्ताओं ने जहां आलोकपात किया, तो वहीं दूसरी ओर कई सामुदायिक गोष्ठी के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दिन गांधी भवन क्षेत्र में पेश किए। এবারে অনুষ্ঠান মণিপুরী লোকনৃত্য। মণিপুরী লোকনৃত্য পরিবেশন করবে আসাম মণিপুরী শিল্পীরা। অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হবে আমাদের মধ্যে আজকের মুখ্য অতিথি। এবারে অতিথিদের বরণ করা হবে। এবারে আমি বরণ করার জন্য আহ্বান করছি শ্রীমতী কাকলি দে মহাশয়াকে। এবারে আমি আহ্বান করছি শ্রীমতী समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধা মাধব রোড, বিলপার, ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড, শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 038422616660 এবং 9435072166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড, শোরুম রাধা মাধব রোড, বিলপার, শিলচর। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি এবার সব সহ্য করবে। দৃঢ় বছর বছর চলবে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম, ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में।
वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी एस्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में करीमगंज जिले के करीमगंज असामरिक चिकित्सालय में आईसीयू परिसेवा जल्द से जल्द लागू किए जाने की मांग पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना कार्यसूची पालन किया। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे करीमगंज सफर के दौरान स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने आश्वासन दिया था तथा केशव महंत ने भी घोषणा किया था कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र में आईसीयू परिसेवा लागू किया जाएगा, लेकिन अस्पताल क्षेत्र में कोई भी चिकित्सा के सहयोगितामूलक परियोजना लागू नहीं किया गया, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। इस संदर्भ में क्षोभ व्यक्त करते हुए उत्तर करीमगंज के विधायक कमलाक्ष देवपुर का ने धरना कार्यक्रम के दौरान तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। কংগ্রেসের তরফ থেকে আমাদের ধর্ণা কার্যসূচি সেটা উদ্দেশ্য হচ্ছে গিয়ে যে আইসিইউর কাজ নিয়ে। আসলে আপনারা সবাই জানেন যে কোভিডের সময় আজকে থেকে 15 মাস আগে যখন প্রস্তুত শুরু হলো যে আমাদের আইসিইউ চাই, এবং সেই মর্মে আমাদের সিএম রিলিফ ফান্ড, পিএম রিলিফ ফান্ড সেগুলো কালেকশন করা হলো এবং মন্ত্রীমণ্ডল এখানে আসতেন, এবং আসার পর যে তৎপরতা আমরা দেখলাম, মন্ত্রিমণ্ডলের যে অ্যাটিটিউড, আমরা ভাবলাম যে 3 মাসের ভিতরে কাজ শেষ সমাপ্ত হয়ে যাবে। এর আগে আমরা করিমগঞ্জবাসী আগের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা, হেমন্ত বিশ্ব শর্মা, বিশ্ব মানুষের কি জীবনের কোনো মূল্য নেই? অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকের দিনে করিমগঞ্জের মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নেই। আজকে হেমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছে, আজকে সরকারের কাছে, আজকে বিজেপির কাছে করিমগঞ্জের মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নেই, সেটাই প্রমাণিত হচ্ছে। बराकाठी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने व्यक्तित्व, आईएनटीयूसी के जाने माने नेता तथा भूतपूर्व अध्यापक ब्रह्मानंद कुर्मी का निधन होने पर पूरे बराकाठी में दुखद माहौल छाई हुई है। सूत्रों के अनुसार 23 नवंबर को रात करीब 11:55 पर अपने आवास गृह में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। उनके निधन होने पर पूरे बराकाठी में दुखद माहौल देखने को मिल रही है। हिंदी भाषी चाय जन समुदाय तथा दूसरे कई संस्थान कार्यकर्ताओं ने उनके निधन पर मौन दिवस पालन किया और विभिन्न क्षेत्र में उनको श्रद्धांजलि भी अर्पण किया गया। उनकी शव को सिलचर के चाय श्रमिक यूनियन में लाए जाने के बाद विभिन्न अनुरागी सदस्यों तथा कई संगठन कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपना अंतिम श्रद्धांजलि प्रदान किया। तत्पश्चात सिलचर के शमशान घाट क्षेत्र में उनका अंतिम संस्कार कार्य संपन्न किया गया। सिलचर के जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उद्योग से स्वाधीनता सेनानी लाचित बरफुकन का पुण्यतिथि पालन किया गया। इस अवसर पर उनके प्रतिमूर्ति पर पुष्पार्घ अर्पण कर श्रद्धांजलि ज्ञापन किया गया। कार्यक्रम में बोड़खला के विधायक मिसबाउल इस्लाम लश्कर तथा जिला कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्तागण भी मौजूद थे।
আসামের বীর সন্তান লাচিত বরফুকনের আজকে জন্মতিথি উপলক্ষে সমগ্র আসামে আজকে লাচিত দিবস পালন করা হচ্ছে। আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী আজকে শিলচর জেলা কংগ্রেস ভবনে আমরা বীর লাচিতকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছি এবং পরবর্তীতে ওনার উপর একটা আলোচনা সভা হবে। তাই আজকে শিলচর জেলা কংগ্রেস সেই বীর আসাম পুত্রকে স্মরণ করছে। আমরা ওনাকে একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে নিয়ে যায় যুব প্রজন্ম, যেভাবে উনি মুঘল আগ্রাসন থেকে আসামকে রক্ষা করেছিলেন এবং যে বীরতার পরিচয় দিয়েছিলেন, আজও প্রায় 400 বছর পরও আজও নতুন প্রজন্ম ওনাকে স্মরণ করছে। এবং আমরা আহ্বান করব আজকে বর্তমান প্রজন্ম, আগামী প্রজন্মকে, আগামী দিনে যাতে আমরা সেই বীর লাচিত বরফুকনের নীতি আদর্শকে স্মরণ করি এবং আগামী দিনে সুন্দর আসাম করতে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এই আমাদের आंदोलन एगिए निয়ে যাই। हाइलाकांदी जिले के माटेजुरी पाइकान जीपी के अधीन टेम्पुर बाजार से श्री काली मंदिर प्रांगण में भारत सेवा संघ के उद्योग से हिंदू धर्म सभा वैदिक शांति यज्ञानुष्ठान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक मंडल भूतपूर्व सभापति सुनील देव के सभापतित्व में आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में श्रीमद साधनानंद जी महाराज, गुवाहाटी केंद्र प्रमुख शिशिर महाराज, हिंदू रक्षी दल के प्रचारक पार्थप्रतिम देवरा व दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা আমার সব মহারাজি যারা আছেন তাদের প্রতি আমার চরণে তাদের চরণে আমার প্রণাম জানাই। আমি তাদেরকে আমি গুয়াহাটি থেকে যিনি আসছেন মহারাজি মানুষের পরিচয় নাই, কিন্তু আপনার মহারাজির সাথে আমার পরিচয় আছে, আমাকে খুব ভালোবাসেন এবং আশীর্বাদ আমাকে দিয়েছেন। এখানে মা বোনরা এবং ঠাকুরবাসী তুই জনগণ আমার কিছু ঋণ আমি বিশেষ করতে পারবো না। আমি তাদের সুন্দরী ভুলে আমি ইতিহাস সৃষ্টি করে হাইলাকান্দিতে সব সবার একখানা আমি নির্বাচিত হয়ে আমি মন্ত্রী হয়েছি। তার সাথে আমার যোগাযোগ আছে। তাই এখানে নয়, আমরা বহু জায়গায় আমি গিয়েছি এবং বয়াতেও গেলে আমার নাম জিজ্ঞেস করলে তারা আমাকে বলতে পারবেন যেখানে আপনারা চিনি দেন সেখানে আমার দেওয়া হয়েছে। আমি আর সময় নষ্ট করছি না, আমি আমার বলার ভাষা নেই। কত ভালো লাগছে আজকে আপনারা মা আমার এখানে আসছেন। আপনারা সব সুখে থাকবেন, এভাবে সুন্দরে ফোটা যাবে বড় হয়ে সবসময় থাকে, সেটা আমি ভগবানের প্রার্থনা করবো। এই বলে সবাইকে আমার ধন্যবাদ, মহারাজদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আমি ওনাদেরকে আপনার কিছু করতে পারি নেই, তার জন্য আমি ওনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে দিচ্ছি। বিশেষ করে আজকে এখানে সভাপতি এবং এখানে যারা খুব খুশি এবং ভগবান ভালো থাকুক এই বলে সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য আমি শেষ করলাম। ভারত মাতা কি জয়। एसयूसीआई संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा विद्युत बिल 2021 को रद्द किए जाने के मांग पर करीमगंज जिले में धरना विक्षोभ कार्यक्रम किया गया। सूत्र के अनुसार जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने एसयूसीआई संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस दिन धरना विक्षोभ कार्यक्रम के तहत नाराबाजी किया। हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर कार्यकर्ताओं ने विक्षोभ प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त को स्मारक लिपि प्रदान किया और स्मारक लिपि में जल्द से जल्द बिजली बिल 2021 को रद्द किए जाने का मांग रखा। আমরা এসইউসিআই কমিউনিস্ট দলের পক্ষ থেকে সারা ভারতবর্ষে এই বিদ্যুৎ বিল 2021 যেটা অবিলম্বে পার্লামেন্টে তোলার সিদ্ধান্ত করছে, এর বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষব্যাপী এসইউসিআই দল আন্দোলন গড়ে তুলছে। আপনারা জানেন বিদ্যুৎ বিল 2020 এইটা পার্লামেন্টে অন্যান্য বিলের সঙ্গে তুলে দিতে চাইছিল, কিন্তু বিদ্যুৎ কর্মচারীরা সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের এবং ইঞ্জিনিয়ার্সরা এটার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন এবং যে কৃষক
মোর্চা হয়েছিল, সেই মোর্চাও এই বিদ্যুৎ বিল 2020-এর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন, তাদের সেই ডিমান্ডের সঙ্গে এইটাও যুক্ত ছিল, এটা আপনারা জানেন। এবং এই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে বিদ্যুৎ বিল 2020 তারা সেই পার্লামেন্টে তুলতে পারেনি। এখন আবার কায়দা করে 2021 বানিয়েছে বিদ্যুৎ বিল 2021। এবং আপনারা জানেন যে বিদ্যুৎ বিল 2021 সেইটা এই বিদ্যুৎ বিল 2003 কংগ্রেস আমলে যেটা হয়েছিল, সেই বিদ্যুৎ বিলও সাংঘাতিক জনস্বার্থ বিরোধী ছিল এবং সেইটাকে ভিত্তি করে আরো কঠিন অবস্থা আজকে করতে যাচ্ছে। আরো অনেক গুণ 2020-এ ফেল করলো, 2021-এ আবার তুলতে যাচ্ছে 2021 করে বিদ্যুৎ বিল। তারপরে একটা ক্রস সাবসিডি ছিল, ক্রস সাবসিডি ওইটাকে বলে পারস্পরিক ভর্তুকি, সেই পারস্পরিক ভর্তুকিটা আজকে তুলে দিচ্ছে। অর্থাৎ বিদ্যুতের যে পরিকাঠামো তৈরি করতে যে ব্যয় হচ্ছে, খরচ হচ্ছে, সেই খরচটা আগে যেমন সেইটা ছিল যে ইন্ডাস্ট্রিতে নিতে গেলে অনেকটা বেশি পয়সা দিতে হতো, কিন্তু আজকে কি হচ্ছে, সমস্ত সাধারণ গ্রাহক, সাধারণ যারা দোকানপাট বিজনেস মালিকরা সাধারণ, তাদেরকে সেই কর্পোরেটের মতোই সমান দাম দিতে হবে। বুঝুন যে কর্পোরেটদের হাতে সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ পরিষেবাকে একটা পণ্য করে তুলে দেওয়া হচ্ছে। बंधुगण करीमगंज जिले के पथारकंडी व कई क्षेत्र में हाथियों की परेशानी के चलते जो लोग मारे गए हैं या फिर हाथियों से बचने के लिए क्या कार्रवाई करनी चाहिए, इस मुद्दे को लेकर एक सभा आयोजित किया गया। वन विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आयोजित इस दिन के सभा में कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया। सूत्र के अनुसार लगभग 30 लाख लोगों को इस क्षेत्र में अपने गतिविधि में लाया गया है। कई क्षेत्र में मारे गए परिवार सदस्यों को आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया है। घायल लोगों को भी आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया है। इन दिनों हाल ही में हाथी द्वारा कुचले गए घर के निर्माण तथा पीड़ित प्रभावित लोगों की आर्थिक सहयोग के लिए 81,000 रुपए की आर्थिक अनुदान सरकार के समक्ष भेजा गया है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में सरकार क्या कदम उठाती है। इस दिन करीमगंज के डीएफओ के मौजूदगी में इलाके के पीड़ित प्रभावित लोगों के बीच चोट लाइट, बाजी पटका व दूसरे कई सामग्री वितरण किए गए। इस कार्यक्रम में मणिराज कुर्मी, रथिंद्र बर्मन, प्रताप दुसाद, नमिता चाचा, अब्दुल मन्नान व दूसरे कई हस्तीगण मौजूद थे। আমরা ম্যান এন্ড অ্যানিম্যাল কনফ্লিক্ট যেগুলো হয়ে থাকে বা বিগত দিনে যেগুলো হয়েছে, আমরা জানি যে এইসব এলাকা অনেক পাথারকান্দির এখনো প্রায় 45% এরিয়া ফরেস্ট ল্যান্ড। পাথারিয়া, দুহালিয়া, বাদশাহী ফরেস্ট, ওইদিকে পাথারিয়ার পুরো রেঞ্জ। কিন্তু কেন আজকে এই কনফ্লিক্ট গুলো হচ্ছে? কারণ আমরা যারা হিউম্যান বিং, ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব, আমরা ধীরে ধীরে এই যে অ্যানিমেলে ওনাদের যে থাকার যে জায়গা, ওইসব জায়গায় হাত দিচ্ছি, আমরা বন ধ্বংস করছি। তাই শুধু হাতি নয়, দেখবেন অনেক জায়গায় বাঘ বেরিয়ে আসছে। কারণ হলো ওদের থাকার জায়গা নেই, ওনাদের থাকার জায়গা যেগুলো আমরা বনাঞ্চল ধ্বংস করার ফলে এগুলো হয়। তাই আজকে আমরা আজকের এই সবাই মিলে আমরা এই সংকল্প নেই যে প্রত্যেক বছর আমরা বৃক্ষরোপণ করব। আমরা যেরকম চাই সবসময় সুখে শান্তিতে থাকতে, ভালোভাবে থাকতে, ভালো খাবার খেতে, ঠিক সেইভাবে বন্য প্রাণীরাও যাতে সুন্দরভাবে থাকতে পারে, তাদের জন্য থাকার ব্যবস্থা থাকতে হবে, ওনাদের খাওয়া দাওয়া থাকতে হবে। তার জন্য আমাদের নিজেরা এগিয়ে আসতে হবে, আমরা ফরেস্ট আরো বাড়াতে হবে। তখনই আমরা এই প্রবলেম থেকে আমরা রক্ষা পাবো। মানুষকে আঘাত আনছে,
আপনারা এখানে অনেক আমার ডিএফও সাহেব দেখিয়েছেন যে গত বছর প্রায় 30 লক্ষ টাকার মতো কম্পেনসেশন সবার অ্যাকাউন্টে চলে গেছে। একজন ব্যক্তি হাতি মেরেছিল, ওর অ্যাকাউন্টে 4 লক্ষ টাকা দেওয়া হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে। এই বছর 2,81,000 টাকা অলরেডি সরকারের কাছে জমা হয়েছে ডিপার্টমেন্টে। এটা অতি সত্বর আসবে, এগুলো আপনাদের অ্যাকাউন্টে চলে আসবে। আর বন্যপ্রাণী এগিয়ে আসছে। আমরা জানি, আমি দীর্ঘদিন এখানেও ছিলাম, পাথারকান্দি ছিলাম, আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে বন্যপ্রাণীরা বিশেষত হাতি, এই হাতিগুলি তাদের যে প্রাকৃতিক বাসস্থান ছিল সে বাসস্থানের উপযুক্ত খাদ্যার অভাবে লোকালয়ে নেমে আসছে। কখনো ধার খেতি করছে, কখনো ঘর বাড়ি ভাঙছে, কিন্তু এর জন্য আমরা তার সঙ্গে সংঘাতে গেলে চলবে না। আমরা এমন এক পদ্ধতি শুরু করতে হবে যার ফলে সংঘাত না করে সেই বন্যপ্রাণীকে আবার তাদের বাসস্থানে ফিরে দিতে পারে। বন্ধুগণ, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় কিছু কথা বলছি এখানে। আমি যখন এখানে রেঞ্জ অফিসার ছিলাম তখন দেখেছি বাগানে, আমরা যারা এখানে বাগানের মানুষ হাতিকে পূজা করে গণেশ বাবা হবে। আমার সময় একটা হাতিও মারা গেছে। কারণটা খুঁজতে গিয়ে দেখেছি আমরা বলে গেছি ইনজেকশন হয়ে গেছে। অর্থাৎ বাগানে যখন আসে হাতি, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় গণেশ বাবা হিসাবে পূজা করে প্রচুর সেই কলা খাওয়াইছিল। কলা খাওয়াতে খাওয়াতে এক সময় ইনজেকশন হওয়ার পরে হাতি মারা গেছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখি আমরা এই হাতিকে তাড়ানোর জন্য দূর থেকে কিছু কিছু অস্ত্র ছুটে দেওয়া হয়। একটা হাতি ইনজোর্ড হয়েছিল, পরবর্তী মারা গিয়েছে। সুতরাং এইভাবে হাতির সঙ্গে যদি না জুড়ে আমরা হাতিকে সঙ্গে যদি অন্যভাবে ব্যবহার করি, অন্যভাবে আচরণ করি, যেমন হাতি আমাদের এখানে আসছে, আমরা সবাই মিলে সহযোগিতা করে হাতিকে তাড়ানোর চেষ্টা করব, কিন্তু বল প্রয়োগ করে নয়, হাতিকে আঘাত করে নয়। হাতিকে আঘাত করলে সে আবার উগ্র হয়ে যাবে, আমাদের প্রতি অন্যভাবে আচরণ করবে। তাই বন্ধুগণ, আমি বলছি, যেহেতু হাতি উপদ্রুত এরিয়া, এই এরিয়াতে আমাদের ডিভিশনে বা আমাদের বন বিভাগে স্টাফের অপ্রতুলতা আছে, কর্মী সংখ্যা কম। সুতরাং জনগণে আমাদেরকে সাহায্য করতে হবে। আমি জানি আগে আমরা অনেক কমিটি করেছি, প্রত্যেক যেখানে হাতি উপদ্রব অঞ্চল এলিফ্যান্ট ডিপ্রেশন জায়গাতে আমরা অনেক কমিটি করেছি। এই কমিটিগুলোতে আমরা সক্রিয় করার চেষ্টা করবো এখন, এবং প্রত্যেক কমিটিগুলি যাতে আবার কাজ করতে পারে আমাদের সহযোগিতায়। আবার হাতি যখন আসে আপনারা খবর দেন, কিন্তু একটি দেখছি হাতি আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার এমএলএ সাহেবকে ফোন করা হয়, আমার ডিএম সাহেবকে ফোন করা। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र के जुजुंग पहाड़ इलाके में कालभाट के नीचे से बरामद हुआ 4 किलो का बम। वन विस्फोट विभाग के कार्यकर्ताओं ने किया निष्क्रिय। पुलिस प्रशासन तथा आवासीय क्षेत्र के लोगों में देखी जा रही है तनाव की माहौल। पिछले 15 दिनों से गंगापुर क्षेत्र में फेरी से परिसेवा ठप पड़ने पर लोग झेल रहे हैं परेशानी। हाथों से खींचकर चलाया जा रहा है नाव। विभागीय कार्यकर्ता लाचार। सिलचर शहर में सीसी कैमरा इंस्टॉलेशन के दौरान लाखों रुपए का किया गया घोटाला। शहर के कई क्षेत्र में सीसी कैमरा खराब रहने पर प्रशासनीय कार्यकर्तागण झेल रहे हैं परेशानी। ऑल असम बेंगोली हिंदी एसोसिएशन व हिंदू युवा परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा अमर स्वाधीनता सेनानी लाचित बरफुकन का पालन किया पुण्यतिथि। गांधी भवन में आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। करीमगंज जिले के करीमगंज असामरिक चिकित्सालय में आईसीयू परिसेवा लागू किए जाने की मांग पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेश किया धरना कार्यसूची। राज्य व केंद्र सरकार पर अनदेखी किए जाने का लगाया गया आरोप। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।